Adidas. Pinolang Adidas. Kain, kain. Ito, kain. Ito, kain. It's very masarap. Luto ni Mama. Kain. Ben. Kain, Ben. Kain, guys. Bago-bago na naman, no? Sarap. For what, viewers. Meron tayong pito. Pito na. Ayan. Ay, ito. Sabi, kayo. Sabi, kayo. Hello. Laki na na, yung Guys, abangan nyo, magla-live kami, ukay. Ukay. Pamay. Pamay, ukay, damit. No, Rick. Alam mo yan, pamilyar ka? Yung pamay. Atod lang ako sa taas. May kop ka ba? Atod lang ako sa taas. Okay. Uy, kaway ka ulit. Anda guys. Yan o. Shoutout kay Pre, Wenji, shoutout. Mga share ng live. Dito bubong. Pa! Guys, Ang dami na. ingat. Ka. Ayun. Kala ko. Si... Saan mo? Justin Justin Brown. Kala mo lang yun, sabi mo. Kala mo lang yun. Hindi, kala mo lang daw. Pre, import kasama mo. Oo, laro tayo basketball. Magaling mag-soccer to. Oh, naglalat ka na naman. Bakit ka na naman ang bago, Jiwer? Baso. Ba? Ano? Wala ka pa lang. Ano? Sipa. Nakasa mo. Sipa lang. Sipa lang ang laro. Oo. Parang ano, sipak takraw. Palang. Sipak takraw. Ano yan? Sumagbo. Wow. Ayan. Tawag pre, hindi kain. Inaulang pa. Adidas. Kumbaga. Dali, comment kayo, tapos babasahin niya. Galing mag-Tagalog to.
Comment kayo tapos babasahin niya. Comment. Try natin kung magaling talaga to. Ay, pare ko. Baka may marunong magano dyan, Rick. Magaling sila sa YouTube, mag-editing. Maturo ka, ikaw sabi mo. Dami nanonood, oh. 9 people. How to, edit. Oh, tapos, baka may mga vlogger dyan na nanonood. Maturo ka. Ayun, ang dami. Watching. Famous ka talaga, no? Oh, check sila. Hey guys, kain po. Ayun guys. Pag sa France, ma-renovate sa France dyan. Dapat na lang yung fight. Ang Buzul. Ang Buzul. Buzul. Ayun. Grabe. Nila, Belgrade. Grabe na pare na Nasa isa. Oo. Totoo na ilong ko eh. Kaya, hindi, marunong naman siya mag-Tagalog, pero unti lang. Little bit lang. Ayan. Hey, Mark. Hey, Mark. Ay, Mark. Mark. Kain, Mark. Kuya Bugoy yun, nanonood. Carlos, Daniel. Ay, 1.5 din yun. Have some. Ang dahil natin watcher, oh. Sabaw. Akin na, lagyan ko kayo sabaw. Nasa ko din. Doon ka papa, yung hati na yung papa sa taas. Lagyan mo yung sabaw doon. Kala ko gusto mo. Dahil ako may pasok ko iinom siya. Pangliga. Ay, oh. Yan, pare. Oh, basketball. Konti lang. Alam ko, konti lang. Okay, laro tayo basketball. Tatluan. Magaling sa soccer to. Tara, paring, manay. Kamusta ang buhay-buhay? Bossy, kamusta ang buhay-buhay? Na anak mo, malaki na. Ito, Ninong yan, Ninong Manay. Hello po, Ninong. Hello. Ninong, siya, Manay. Hindi lang, basketball. Dami nga eh. Gusto makalaro ka basketball rin eh. Oh, baka gusto nyo makalaro daw si Eric. Saan daw at kailan? Turuan nyo na lang daw. Turuan nyo siya. Paturo daw siya mag-basketball. Ngayon malapit si Marlon Linding. Isa sa mga gwapong artista yan. Pre, Marlon! Ayan, shout out Marlon. Ayan, yan. Shout out Marlon.
Marlon. Kaya marang Marlon. Marlon. Inding. kaya maron. Marlon. Inding. Kapatid. Kapatid Marlon. Isa sa mga malalupit yan. Pinolang paa ng dinosaur. Ulam natin, Marlon. Kamusta ang buhay-buhay? Bossy, Marlon, baka naman. Tinda mo ako ng 2 star. Buhay-buhay. Ayan. Ulam, paa ng dinosaur. Manok, panabong. Lupit yan si Marlon. Ano rin? Hi guys. Dan eating na, Eric. Basketball daw eh. Basketball. Hello, baby man. Lo, andiyan ka pa rin sa isabi nyo. Ayan, oh. Lakas ang ulan ngayon, guys. Kasi ate. There. Ayan. Dami nanonood sa atin, Rick. Baka naman, may gustong mag-send daw ng star, no? Ayun na, pag service na kasi mga... Oo! Showbiz eh. Pre. Ano, nag-makeup ng patay. Rick. Nag-makeup. Ayun nila kasi pang Luis handsome boy. Handsome man ng mukha. Marlon Dinding. Ay, di ba, Nana? Shout out. Shout out. Shout out daw. From Urban. Urban plus 1. English yan. Yes. Shout out daw. Hindi kaya ito narinig, Rick. Lakasan mo. Loud. Loud. Loud your voice. Beauty yan. Beauty yan mo, guys. Pinsan. Kasim. Anjit. Kasim. Ano? Ano? Yan.
Bring them on camera. Yan. Kasama na. Wala. Ayun. Ayan, oh. Beng! Narad daw. Ayan. Judian Montajes. Hi, Julian. Yan. Shout out from Orban, Phase 1. Hello. Yan lang, baba. Ayan. Diba? Daming nanonood si Erika. Where you from, Papa? Sabi mo. Ayan. Ivory Coast. Ha? Ivory Coast. Oo. I'm from Ivory Coast. Marlon, hindi. Marlon. Malon. Hmm. Malon Indeed. Hindi. Where you from? I'm from Ivory Coast. Hmm. You can check in Google. Hmm. You type Ivory Coast. And you? Kasi namin mo, and you? And you, Where you from? where are you from? Oh, yeah. Hey, Lon. Kinakausap ka. Yan, ano yan eh. Arabo. Si Marlon. Arabo yan. Oh, ayan. Basahin mo. I see you are saying. Yeah. Yeah, Good. but sometimes I visit my family From the from the Lang side. No. Which land is that? Me too, sabi mo. Me too. Ganun ka. Hama ka dito. Dito rin. Me too. Ew, manis ka. Manis ka, Lon. Manis ka. Nagmamalaki mo, ah. Manis ka, umahawak sa ilong. Isa pa nga rin, yan. Yun, oh, panis siya, Marlon. Ayan, my friend daw, Joseph. Oh. Bakol, pre, bakol. Ayan. Hi friend. Friend. Ayan. My friend, ganun daw. Pre. Ganto. Ta. Yan. Alright. Gang. Shoutout kay paring bakol. Ayan. Lumos tried Philip. no Yun, yung Pamelo Gin, yung ininom natin, lagi, Nesty Apple, tapos with gin. Yung sindi-sindi, tapos halo sa pickle, maapoy. It's good. It's delicious. Hindi, sure. Filipino drink. My man. Lupit yan. Hindi. Dito minsan kasi, nakamotor ka naman eh. Nakalitics ka lang eh. Yun! Sa litix ka lang yata nun eh. Isa naman, kailangan natin ng ayan, si Norsan. Hi Nostan. Ayan. John Nostan. John Norsan. Hi daw, hi. Hi John. Yo. Sino ba? Meron pa yun dyan eh. Ayun pa. Ayun, bago. Ayan, bago. Max. Jobert, Sumatra. Jupiter. Yeah. My friend, my brother, little brother. Little
brother Joe. Joe. Hi, Mask. Popoy. I'm Popoy. Hi, Baboy. Ah, Popoy. Yeah. Ba, ang dami mo viewers, trending ka talaga ngayon na, Rick ah. Ano pa, ayun po, mga kaibigan natin yan. Sayang, 4 days akong walang pasok. Napulok ako sa bahay. Ayun no, sayang na. Yung, Ken Reed. Ah, For the, ah, he didn't go to work. Parang pasok. Ano yan? nabulok, may stay, may stock. May stock sa house. What happened? Because, holiday, long weekend. Ah, Oh. yesterday's holiday. Long weekend. Sabado, Linggo, holiday, Monday. Diba? Kaso di kami kasali doon, sila lang. Kasi yan si Marlon. Gwapo talaga yan. Kakantahan tayo niyan. Maganda. Mag-talent kayong dalawa eh. Yan, maglaban yan. Si Marlon tsaka si Aring Bacol eh. Malulupit yan. Sing a song. Good voice. Very talented. Filipino song. Filipino song, English song, sing a song. Yan, magandang kainuman yan dalawa na yan kasi talagang pag may kanta tayo, pass, sila na. Kayo na lang. Paki-cancel na lang ang kanta ko. Shoutout, pre. Set natin yan. Nangyari yun na. Oo, pwede. Dito lang naman si Boss Mike. Yung pare nating Mike. Yan. Ingat sa pasok bukas bawal late. Bawal late. Ikaw lang lagi nalilate, Norna. Yan, no? Nalimutan na namin yung pagkain namin iligpit. Ano sa inyo? Siyempre, salamat sa suporta, no? Ayan, no? Paring Norbin, no? Oo, ayan. Shoutout, Norbin, kato kayo. Ayan. Kayo. Kayo, Norbin. Kayo, Lovin. Yun, shoutout. Ano ba? Ayan, marami dyan eh. Ang maraming viewers eh. Ha? Panasyan is Very Magkano kami, magtitinda kami ng ukay-ukay, magla-live selling kami ni Eric. Pamain, yung mga ganun. T-shirt, pamain. like people doing in TikTok. Yun, pwede, di ba? Malay mo, mag-click. They sell Oo, their selling live. live. Tapos with, naman yun, with monetize, no? Kaya, with yung yellow box. Meron ka doon pwedeng may income din doon eh. Extra income eh. Sino kaya marunong? Baka may marunong dyan, no? Paturo tayo. TikTok. Baka may marunong mag-TikTok dyan. Paturo naman kami ni Eric, no? Mag-live selling. TikTok Connection tayo. pwede. Oo, TikTok. Live selling, no? People sell. Oo, yung connection tayo, may na-connection na. Training kasi. Ulan. Ipit muna tayo, end live muna tayo. Oh, Kami shoutout pa tayo dyan. ano pa? Low connection. Nahiya magpa-shoutout eh. Shoutout Ganun niya, ba? yung bagong pasok na
Ano nila, 64. Ayan, si Christian Paul, kailan ang laban mo ngayon? Diyan, may labang ka dyan, pwede kaming manood. May free time kami, kailan ang laban mo? I-announce natin dito para masuportahan ka ng kalugar natin. Kailan yung laban mo, Christian? Yan, boxing. Tapos, Yan. action. Manny Pacquiao. Boxing yan, boxing. Shoutout, ayan. Shoutout, Christian. Shout out, Christian. Ano, galingan mo lagi. Galingan mo lagi. Galing. Galingan. Galingan. Galingan mo lagi. Galingan mo lagi. Correct. Okay. Ayan. Dito yan, dami. Dito yan. Yun na yung signal natin, guys. Yun na. Last na ulit pa ngayon. Slow connection. Narinig pa tayo. Phase 1. Yan na. Yan na. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow.